masuk tu saya tak This call is now being recorded. saya belum tanda lagi. So petang nanti insya-Allah saya akan tanda. Okay, untuk group work discussion tu. Okay. Okay. And then, okay, boleh kita start hari ni, kita punya lesson hari ni. Dah ready, boleh angkat tangan. Alright. Okay, so hari ni kita akan masuk chapter 7. Okay, chapter 7 is carboxylic acid. So the last chapter that we will learn for this semester. Okay, so sebelum kita masuk, kita tengok dia punya quote. Okay, quote dia hari ni ialah, you are free to choose but you are not free from the consequence of your choice. Okay, means that okay, kita ni semua ada free willing, so kita boleh buat apa yang kita nak. Okay, kita punya negara pun bebas untuk buat apa je. Okay, but we must know whatever we choose to do. Okay, whatever we choose, kita akan baik ke buruk ke, at the end kita yang akan sendiri tanggung lah dia punya consequence dia. Okay, so choose wisely. Okay. Alright, so now kita akan move on to chapter 7. Okay, chapter carboxylic acid. So hari ni kita akan bincang 3 perkara, which are yang pertama sekali unit 7.1 structures, unit 7.2 nomenclature, and then yang ketiga ialah unit 7.3 physical properties. Okay, alright, so kita akan masuk. The first one is structures. Okay, so how is the structure of carboxylic acid? So carboxylic acid ini mempunyai carboxyl group. Okay, so mana satu carboxyl group? C double bond O, OH. So this is carboxyl group. Okay, ataupun kita condensekan structure, yang ini adalah expanded, yang bawah sekali expanded. Okay, and then yang tengah ni adalah condensed punya structure. Okay, and then we have yang atas sekali pun condensed. Okay, but dekat sini O dia letak dua lah, means ada dua O. Okay, and then seterusnya ialah okay, carboxylic acids ni contain carboxyl group that are acidic. So that's why kita panggil carboxylic acid sebab dia. Okay, and then general formula for aliphatic carboxylic, yang pertama sekali, okay, kita ada carboxyl group and then they attached to straight chain carbon. Okay, carbon rantai straight chain. Okay, so R ini adalah straight chain carbon. Okay, if the compound is aromatic carboxylic acid, okay, means that structure-nya ialah kita ada benzene. Benzene ni attached directly to the carboxyl group. Ini adalah aromatic carboxylic acid. Okay, but kalaulah kita ada satu structure, kita ada benzene ring. Okay, and then kita ada CH2, C double bond O, OH. Okay, so kita ada benzene and then kita ada C double bond O, OH. Okay, so antara carboxyl dengan benzene ni, they not attached directly. So this is aliphatic. Dia adalah aromatic compound but dia adalah aliphatic carboxylic acid. Okay, so berbeza ya. Yang ini attached directly to benzene. Yang ini tak attached directly. So dia adalah aliphatic carboxylic acids. Okay, so this is 7.1. Now we move on to 7.2. Okay, so 7.2 nomenclature. So nomenclature, so kita akan belajar how to name the carboxylic acid aliphatic. Okay, aliphatic ialah rantai karbon yang straight sahaja. Bukan straight, maksudnya dia ada cabang tapi dia bukan cyclic. Okay, so dia punya step macam biasa, find the parent chain. The parent must have the carboxyl group. Okay, so dekat sini kita dah belajar dalam benzene, priority carboxylic acid untuk jadi parent ialah number 1.
Okay, that's why kita nampak dekat sini carboxyl ni mesti parent. Okay, and then kita tengok dekat sini dekat yang struktur bawah ni kita ada carboxyl dan kita ada hydroxyl. But who is the parent of this compound? The parent of this compound is carboxyl. Okay, so apa-apa pun kita kena includekan carboxyl. Okay, and then number the parent chain. So number the parent chain. So carboxyl tu adalah functional group. So that's why kita start dengan carbon 1 tu dekat carboxyl. Okay, so this one ada 5 carbon. Okay, kita namakan dia pentanoic acid. Okay, and then untuk struktur yang bawah ni dia ada 4 carbon. Okay, so namanya akan jadi hydroxyl. So kita ada methyl group dan hydroxyl group. Okay, but bila kita nak tuliskan nama, okay, kita akan tulis H dulu. So 3-hydroxy. Okay, so saya nak awak betulkan dekat hydroxyl ni dia bukan hydroxyl. Hydroxyl nama group. But the name is hydroxy. Okay, so 3-hydroxy, 3-methyl butanoic acid. Dah betul kan ke belum? Dah betul? Angkat tangan. 3-hydroxy. Okay, thank you. Alright, seterusnya. Okay, seterusnya ialah kita tengok yang kedua, IUPAC nomenclature of cyclic carboxylic acids. Okay, so bila kita nak naming cyclic carboxylic acid, so the name punya structure ialah kita bagi nama cycloalkene carboxylic acid. Okay, so contoh kita ada structure cyclopentane. Okay, cyclopentane ini bonded to COOH. So namanya akan jadi cyclopentane. Okay, cyclopentane and COOH ni adalah carboxylic acid. Okay, kita tak bagi nama cyclopentanoic acid, salah. Okay, so kita akan bagi nama dia sebagai cyclopentane carboxylic acid. Okay, sama juga dengan yang belah kanan ni. Okay, yang belah kanan dia adalah cyclic structure. Okay, parent dia siapa? Parent dia ialah COOH. Okay, so the name of the parent is cyclohexene carboxylic acid. So the parent ini cyclohexene bonded dengan carboxyl jadi carboxylic acid. Okay, and then numbering kita start dengan carbon yang attached to the carboxyl and then kita buat kita kira and then kita akan dapat methyl ini adalah kedudukan carbon number 4. So that's why namanya 4-methyl cyclohexene carboxylic acid. Okay, seterusnya yang ketiga ialah bila struktur itu mempunyai 2 carboxyl group. Okay, kalaulah carboxyl group tu mempunyai carboxylic acid tu mempunyai 2 carboxyl group, okay, carbon yang pertama dengan carbon yang terakhir mestilah carboxyl. Saya ulang. Okay, contoh dekat sini nama ni ialah butane, ada 4 carbon. Okay, and then dia kata dioic. Okay, maksudnya ada 2 COOH. Means that 2 COOH ini berada pada carbon yang pertama, carbon 1 dan last carbon which is carbon 4. First dan last. Okay, boleh? So, kalau struktur yang di atas ni ada berapa carbon? Ada 4 carbon. So COOH tu mesti dekat carbon yang pertama dan carbon yang keempat. Okay, so untuk struktur yang seterusnya belah kanan. Okay, so kita tengok dia mesti carbon pertama dan carbon yang terakhir. So kalau kita tengok longest carbon chain,
Dari kiri ke kanan ada 4 karbon. Okey, ada 4 karbon. 1, 2, 3, 4. Okay. But kenapa kita tak ambil itu sebagai parent? Sebab kita ada 2 carboxyl group. So macam saya cakap tadi, carboxyl group tu, kalau kita start dari sini, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3 pun mesti berakhir dengan COOH. So ada berapa carbon? Compound ini ada 3 carbon. Okay. So kedudukan COOH tu mesti carbon yang pertama dan carbon yang ketiga. Okay. Carbon 1 and carbon 3. Carbon 1 and carbon 3. Okay. And then we have substituent ethyl at carbon number 2. So nama ni salah. Okay. So the name will be 2-ethyl propane. Tak payah letak nombor dia sebab kita dah tahu dah dia punya kedudukan mesti 1 dan akhir. So the name is 2-ethyl propane dioic acid. Mesti ada dioic. Okay, setakat ni ada soalan? Ada soalan regarding to nomenclature? Okay, so saya assume tak ada. Okay, seterusnya ialah IUPAC nomenclature of aromatic acids ataupun benzoic acid. Okay, ni macam biasa sebelum ni kita dah belajar dalam benzin. Okay, priority carboxyl sebagai parent mesti number 1. So we have yang saya highlight ini adalah parent. So the parent is benzoic acid. Okay, benzoic acid. Okay, and then kedudukannya number 1 mesti carbon CO yang ada COH and NH2 will be substituent. So NH2 is amino. So 3 amino benzoic acid. Sama juga dengan yang bawah ni. Okay, parent dia adalah benzene dengan COOH parent. Okay, and then we have 2 substituent. Okay, 3 amino, 2 methyl benzoic acid. Okay, and then we have IUPAC name and common name. So yang kita akan biasa jumpa dalam exam ialah 3 nama ni. Okay, formic acid ialah methanoic acid. Acetic acid ialah ethanoic acid. Benzoic acid ialah aromatic carboxylic acid. Okey, so macam mana? Faham ke tidak? Angkat tangan kalau faham. Okey, thank you. Okay, so saya teruskan. So 7.1, 7.2 done. Now kita nak masuk 7.3. Okay, 7.3 kita nak compare, ada 2 physical properties yang awak kena tahu. Yang pertama sekali ialah boiling points, yang kedua solubility. Boiling point ni kita akan tengok dalam successive members. Maksudnya kita tengok carboxylic acid yang berbagai-bagai bilangan karbon. Okay, and then satu lagi kita akan compare dengan alkohol. Apa beza dia? Okay, and then untuk solubility kita nak tengok dalam water dia macam mana. Okay, so saya teruskan. Okay, konsep of boiling point ni macam sebelum ni saya dah terangkan, sama je konsep dia, iaitu okay, boiling point ialah perubahan arrangement ataupun perubahan molecules arrangement from liquid to gas. Okay, from liquid to gas. Liquid ini dia closely packed, okay, and then but dia freely to move. Maksudnya dia longgar lah. Okay, dia rapat-rapat tapi dia longgar. Kedudukan dia longgar antara satu sama lain. Okay, and then what happen, okay, kita supply energy ataupun heat. Okay, kita panaskan and kita supply energy. So, bila kita supply energy, energy apa yang akan increase dalam molekul ialah kinetic energy. So kinetic energy for molecules increase
That makes the vibration of molecules tu makin kuat. Okay, bila vibration makin kuat, what happen? The intermolecular forces antara molekul, okay, akan break. Bila intermolecular forces itu break, what happen? The molecule are freely from molekul yang dia rapat tadi. Tadi dia dekat, sekarang ni bila dia intermolecular forces to break, dia dah boleh pergi jauh. So that's why dia kata molecules widely separated. The widely separated, the arrangement of the molecules now is in gas arrangement. Okay, gas phase. Okay, di mana gas phase ini molecules dia adalah widely separated. Okay, so keyword untuk boiling point, saya ulang semula. Okay, the stronger intermolecular force, more energy needed to break the force. Therefore, boiling point will be increased. Okay, intermolecular forces increase, boiling point pun akan increase. Okay, so ada berapa jenis intermolecular force kelas? Ada berapa jenis? Nak sebut nama ke? Boleh sebut salah satu? Apa jenis intermolecular force yang kita dah belajar? Hydrogen bond. Okay, so we have hydrogen bond. Okay, and then lagi satu? Apa dia? Van der Waals forces. Okay, so kita ada van der Waals forces. So ada dua jenis, hydrogen bond and van der Waals forces. So ini types of intermolecular force. Now what factor that affect the strength of hydrogen bond? Kita ada dua. Yang pertama sekali kita kena tengok dimerization. Ini nanti belajar kejap lagi. Okay, and then yang kedua ialah number of hydroxyl ataupun carboxyl. Okay, so kalau kita cerita pasal dua faktor ini, mesti efek dia kepada hydrogen bond. For van der Waals forces pun ada dua faktor, iaitu yang pertama molecular weight, okay, dan yang kedua molecular weight ataupun bilangan kena. Okay, ataupun yang kedua ialah branch. So ada 4 je faktor yang awak akan belajar bagi silibus awak. Okay, so kena ingat kita nak cerita pasal siapa. Okay, faktornya apa? Bila faktornya number of hydroxyl, you must state hydrogen bond. Okay, faktor dia mesti hydrogen bond. Okay, so saya teruskan. Okay, concept of boiling point. So generally, arrangement of boiling point is alkene or alkene is have the less boiling point. Okay, the smallest boiling point, followed by alcohol and followed by carboxylic acid. Kenapa ada perbezaan tiga compound ni? Dia tak compare yang lain selalunya dia compare tiga compound ni saja dalam exam. So awak kena faham kenapa tiga compound ini berbeza dia punya arrangement of boiling point. Okay, so kita tengok contoh. Okay, so sekarang ni kita compare antara alkene, alcohol dan carboxylic acid. So boiling point for alkene is less than alcohol, alcohol less than carboxylic. Why this happen? Okay, so first of all, untuk semua molekul ada van der Waals forces. Okay, semua molekul ataupun compound ada van der Waals forces. But yang mereka mungkin tak ada ialah hydrogen bond. So which compound that can form hydrogen bond? So hydrogen bond ini yang kita boleh tengok siapa yang boleh form ialah kalau compound itu ada hydroxyl ataupun carboxyl. Okay, so for carboxylic acid dia ada carboxyl.
carboxyl. Kalau alkohol dia ada hydroxyl. But for alkene, it doesn't have either hydroxyl ataupun carboxyl. So, dekat sini alkene ataupun ethane hanya ada van der Waals forces. Van der Waals forces is weaker than hydrogen bond. Okay. For alcohol dengan bila van der Waals forces ataupun intermolecular forces ini weaker, okay, so boiling point akan jadi paling rendah. Okay, dapat? Kalau dapat, angkat tangan. Okay. Sekarang ini hydroxyl. Okay, thank you. So antara alkene and alkene, van der Waals forces, alkene ada van der Waals forces sahaja yang weak compared to hydrogen bond. Okay, alcohol have hydrogen bond and carboxylic acid also have hydrogen bond. But sekarang ni kita query apa beza hydrogen bond in carboxyl dan hydrogen bond in hydroxyl. Okay, apa beza dia? Kenapa carboxylic acid walaupun dia ada hydrogen bond tapi dia lebih tinggi? Okay, so kita akan tengok in terms of macam mana dia buat hydrogen bond. Okay, so kita ada alkohol. So kita ada alkohol molekul pertama dan molekul yang kedua. So kita nak belajar macam mana cara nak buat hydrogen bond antara dua molekul ini. Okay, hydrogen bond, okay, kalau dia nak form, dia mesti ada dua molekul. Okay, satu molekul ada H, satu molekul ada O. Barulah kita boleh buat hydrogen bond. Okay, dia bukan dalam satu molekul molekul satu dengan molekul dua. Okay, so kita ada molekul satu dan molekul dua of ethanol. So how this compound can form hydrogen bond? So we have hydrogen from carbon molecule 1 and is bonded with hydrogen bond to the oxygen of the structure number 2. So this is their hydrogen bond. Okay, maksudnya macam ni. Kalau saya ada lagi satu structure hydrogen bond. Okay, saya ada satu lagi. Okay, so kalau saya ada satu lagi hydrogen bond, so saya boleh buat, saya ada satu lagi structure ethanol. So saya boleh buat satu lagi hydrogen bond antara H carbon number 2, molecule number 2 and O from molecule number 3. So this is also hydrogen bond. Okay. But for carboxylic acid, we have carboxylic acid. Okay, we have oxygen from carbon number 1 here and hydrogen from molecule number 2. So the two atoms will form hydrogen bond. So this is their hydrogen bond. Okay, lagi satu dia boleh buat kat mana? Daripada atom molekul yang pertama, hydrogen, with oxygen atom from molekul yang kedua. So dia buat hydrogen bond between these two atoms. So dia form hydrogen. Okay, boleh nampak tak apa beza dia? Bentuk karboksil ni, bentuk dia akan membuatkan dua molekul ini menghasilkan hydrogen bond antara satu sama lain.
Okay. And then bila benda ini berlaku, ini kita panggil sebagai, okay, kalau kita nampak bentuk ni, kita panggil ini sebagai dimerization. So, ini kita panggil sebagai strong hydrogen bonded dimer. Means that kita ada bentuk dimer. Okay, kita ada bentuk dimer ni. Bentuk dimer. And dia bonded by siapa? By hydrogen bond. That's why kita panggil strong hydrogen bonded dimer. Okay, so that's why antara alkohol dengan carboxylic, okay, hydrogen bond in carboxylic acid is stronger. Why? Because of hydrogen bonded dimer. Maksudnya dimer yang dihubungkan oleh hydrogen bonded. Okay. So, setakat ni ada soalan tak? Senyap je ni. Ada soalan? Kalau functional group berbeza, boleh form hydrogen bond ke? Yang itu kita cerita apa? Boleh, tapi tu bukan cerita pasal boiling point. Boiling point ialah, okay, kena faham konsep boiling point tu apa? Boiling point ni, kalau kita cerita boiling point untuk carboxylic acid, okay, carboxylic acid kan, kita ada satu bekas, semua molekul ni carboxylic, 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 carboxylic. Carboxylic, semuanya adalah carboxylic acid. So ini adalah RC double bond OH. Yang ini ialah RC double bond O. Nak sekejap ya. This one. Okay. So apa yang dia buat ialah dia buat hydrogen bond kat sini dengan dekat sini. Okay. So bila kita nak buat, bila kita panaskan, what happen? The bond is break. Okay. So ini maksud carboxylic acid punya boiling point. Okay. Kalaulah kita ada untuk alkohol pun sama juga. Okay. Untuk alkohol. Okay. Untuk alkohol. So kita ada molekul. Okay. And then yang ini adalah alkohol. This one pun adalah alkohol. So dia buat hydrogen bond macam ni. Dapat tak? Okay, tapi macam soalan Anik. Anik tanya apa? Anik kata kalau functional group berbeza boleh form hydrogen bond, alkohol dan carboxyl. Boleh, tapi kita bukan cerita pasal boiling point tu. Okay, kita cerita ialah solubility. So kalau awak nak tengok antara alkohol dan carboxyl kan, boleh tak dia nak buat hydrogen bond? Boleh. Okay, tapi dia punya konsep dia macam ni. We have alcohol. Okay, and then we have carboxylic acid. Okay, carboxylic acid. Macam mana nak buat? Ni molekul dia. Apa yang kita buat ialah kita masukkan carboxylic acid dalam alkohol. Okay, so alkohol kita warna merah. Carboxylic acid warna hijau. So boleh tak dia nak form hydrogen bond antara dua ni? Boleh, tak ada masalah. Okay, kita ada alkohol. And then we have carboxyl. RC double bond O. OH. Boleh tak nak buat? Boleh. This is hydrogen bond. But ini bukan konsep boiling point. Ini adalah konsep di mana carboxylic acid soluble in alcohol.
Boleh faham tak? Okay, boleh ya, Anik? Okay, means that kalaulah boiling point, kita cerita antara molekul jenis yang sama. Kalau kita cerita pasal ethanol, means that kita cerita intermolecular force between ethanol and ethanol. Okay, so kita tengok contoh. Okay, kita ada carboxylic dan alkohol. So apa beza antara carboxylic dan alkohol? Jangan tengok benda lain, tengok yang obvious. Yang obvious sekali ialah carboxyl group. Butanoic acid has carboxyl, pentanol has hydroxyl. Okay, bilangan karbon semua tak perlu nak endahkan. Sebab apa? Yang dia punya obvious ialah difference of hydroxyl and carboxyl. Okay, so macam saya cakap tadi, mula-mula sekali yang kita bincang intermolecular force ni. Okay, kalaulah kita cerita tadi sama ada carboxyl ataupun tidak, ada hydroxyl ataupun tidak. Okay, so ini kita cerita pasal dimerization. Dimerization, what you should explain is in terms of hydrogen bond, bukan van der Waals. Okay, so macam mana explanationnya? Explanation ni ialah butanoic acid has carboxyl group. Pentanol has hydroxyl. Okay, what happened dekat sini? Carboxyl ini can form stronger hydrogen bonded dimer. Hydroxyl tidak boleh. Okay, carboxyl can form hydrogen bonded dimer which is stronger than van der Waals stronger than hydrogen bond in pentanol. Okay, so that's why butanoic acid has larger boiling point. Okay, setakat ni boleh faham? Tengok yang obvious ya. Okay. Madam, Ya. Madam, kenapa dia ada same molecular weight tapi karbon dia tak sama pun? Awak cuba kira. Kira bilangan karbon. Karbon 12. 12 kali 4 berapa? 48. Molecular weight dia orang sama. Okay, tapi kita tak tengok molecular weight. Apa yang obvious sekali? Cuba kira. Butanoic acid ada berapa? Karbon ada 4. Hidrogen ada 10. Oksigen ada 2. Cuba kira. Dapat tak 88? Okay, pentanol. This one is pentanol. Pentanol macam mana? Pentanol ada 5 karbon. Hidrogen ada 12. Oksigen ada 1. Sama tak? 88. Dapat kira? Okay, dia punya molecular weight dia sama. But apa yang kita nak tengok ialah apa yang obvious. Obviousnya berbeza dari segi functional group. Okay, boleh saya proceed? Boleh, Madam. Alright. Okay, and then saya teruskan. Boiling point within the carboxylic acid. So, kita tengok antara propanoic dan butanoic. So, apa yang obvious perbezaan dia? Yang obvious perbezaan ni ialah sorry. Propanoic acid ada 3 karbon. Okay, has 3 carbon. Butanoic acid, typo ni. Butanoic acid has 4 carbon. Okay, so molecular weight diorang ini berbeza. Okay, so oleh kerana berbeza in terms of molecular weight, very clearly molecular weight dia yang berbeza.
So, kita boleh consider dia punya perbezaan ialah in terms of molecular weight. Okay, so bila kita tengok, bila nak cerita pasal molecular weight, okay, molecular weight ni, nak cerita molecular weight, mesti cerita in terms of van der Waals. Okay, walaupun dua-dua ada carboxyl group, tapi dua-dua ada carboxyl group, dia tak berbeza dari segi carboxyl. Dia berbeza dari segi molecular weight. Therefore, awak kena state in terms of van der Waals forces. Okay, so butanoic acid has larger molecular weight. Therefore, the larger molecular weight or the bigger surface contact area, the stronger the van der Waals forces between its molecule. So, kalau intermolecular forces dia besar, so boiling pointnya akan jadi lebih tinggi. Okay, that's why butanoic acid larger than propanoic. Okay, boleh? Saya teruskan. Okay, this one. Okay, antara butane dioic dan butanoic. Butane dioic ada 2 COOH. Okay, butanoic ada 1 saja. So, obviously, dari segi bilangan carboxyl. Okay, bila cerita bilangan carboxyl means that kita akan cerita in terms of hydrogen bond. So, the more carboxyl group in a molecule, the stronger hydrogen bond formed between its molecule. Therefore, butane dioic acid has larger boiling point than butanoic acid. Okay, setakat ni ada soalan, boleh angkat tangan. Okay, faham? Tolong angkat tangan. Siapa yang faham, angkat tangan. Okay, thank you. So, seterusnya kita teruskan. Ini branching. Okay, last branching. So, kita tengok antara 3-methyl butanoic dan pentanoic. Pentanoic ada 5 karbon. 3-methyl butanoic pun ada 5 karbon. But yang berbeza dari segi branching. 3-methyl butanoic ada 1 branch, pentanoic unbranched. Okay, so kalaulah branch increase, what happen? Surface contact area pun akan berkurang ataupun smaller. Okay, so bila smaller the size, van der Waals forces will be weaker. Okay, bila van der Waals forces weaker, therefore 3-methyl butanoic acid has smaller boiling point ataupun pentanoic acid has larger boiling point. Okay, so ini adalah boiling point. Sekarang ni saya nak masuk concept of solubility. Cepat ke korang? Okay ke tak okay? Okay. Okay. So, solubility ialah, konsepnya ialah macam saya sebut tadi, kita ada solute. Okay, kita ada solute. Masukkan dalam air, solvent. So, solvent kita ini adalah water. So, kita nak tengok sama ada, adakah carboxylic acid ini, soluble ataupun tidak. Okay, so kita tengok. Solubility in water, carboxylic acids are fairly soluble in water due to the formation of hydrogen bond with H2O molecule. Apa maksud dia? Carboxylic acid ini memang soluble. Okay, memang soluble, completely soluble. Okay, kenapa dia soluble? Because carboxylic acid ini ada C double bond O, OH. Okay, dia ada carboxyl group. Carboxyl group ini boleh form hydrogen bond with water. Okay. That's why dia boleh buat hydrogen bond. That's why dia memang soluble. But bukan semuanya soluble. Okay. Completely soluble. Yang completely soluble ialah kalau carbon 1, dia ada 1 carbon atau sehingga 4 carbon sahaja. Ini je yang completely soluble. Contohnya metanoic, ethanoic, propanoic, butanoic. Once dah masuk pentanoic acid,
Pentanoic acid dah jadi slightly soluble. Okay, slightly soluble. Alright. So, dalam carboxylic acid kita ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah bahagian alkyl group. Alkyl ini ialah bahagian yang hydrophobic, tak suka air. Okay, so kalaulah hydrophobic area ini bertambah, okay, makin panjang, makin besar, maka hydrophobic area bertambah. Hydrophobic area bertambah, solubility akan berkurang. Solubility in water sebab dia phobia dengan water. Okay. But for carboxyl group, okay, dia adalah hydrophilic. Means that kalaulah kita ada banyak carboxyl group banyak. Okay, so what happen? Hydrophilic area punya kawasan bertambah, solubility pun akan increase. Okay, so solubility of carboxylic acid depends on two things. Yang pertama alkyl, yang kedua carboxyl. Okay, so dekat sini ini adalah carboxyl group. Dia buat bond dengan water macam mana? So macam biasalah, okay, dia buat hydrogen bond antara O daripada carboxyl dan H daripada water. So jadilah hydrogen bond. But this one jangan cerita pasal dimer. Dimer hanya dalam boiling point. Okay. Saya teruskan dengan contoh. Okay, kita ada dua contoh. Contoh yang pertama ialah antara propanoic dan butanoic. So berbeza dari segi molecular weight dia. So molecular weight ini adalah alkyl. So alkyl, bilangan alkyl ataupun rantai panjang alkyl tu makin besar. So the size is larger. So the size larger, so the van der Waals forces akan jadi weaker. Bila jadi weaker, what happen is van der Waals. Okay, size increase. So what happen? It can form hydrogen bond. Hydrogen bond dah tak boleh ataupun dah susah nak buat compared to propanoic acid. Okay, so nanti so hydrogen bond in butanoic acid, apa saya cakap ni? Butanoic acid can form weaker hydrogen bond with water. Dia punya hydrogen bond with water weaker. Sebab apa? Dipengaruhi oleh alkyl group. Okay? Dapat tak? So that's why solubility dia decrease ataupun less than propanoic. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah carboxylic acid versus alcohol. Okay, so we have both have carboxyl dan hydroxyl, but carboxyl can form more hydrogen bond. Okay, macam mana kita form more hydrogen bond? Okay, so kita tengok kalau kita punya acid, okay, kita ada carboxyl. So dia akan buat hydrogen bond with water macam mana? So this is hydrogen bond. Okay, and then we have 2 and another one we have HOH. So hydrogen bond between these O. Okay, berbeza dengan alcohol. Okay, alcohol. Okay, so alcohol. Okay, kita ada water. So bond di sini. So satu hydrogen bond. HOH. So H dengan O bonded dengan satu lagi hydrogen bond. Okay, that's why dekat sini kita tengok carboxylic acid can form more hydrogen bond
compared to alcohol. Therefore, butanoic acid can form a stronger hydrogen bond with water than pentanol ataupun more hydrogen bond with pentanol than pentanol. Therefore, butanoic acid has higher solubility in water. Okay, done. Habis untuk solubility. So, ada soal tak regarding to nomenclature, boiling point dan solubility? Ada? Okay, faham ke? Kalau faham, angkat tangan. Okay, boleh? Okay, so kalau boleh macam ni, okay, saya nak tinggalkan dengan kerja rumah. Okay, kerja rumahnya ialah, okay, buka page 52 and 53. Cuba buat soalan question number 1 and question number 2. Okay, question 1 and question 2 ini adalah question yang involve nomenclature. Okay, and then page 55, question number 7. Okay, so dia akan soalan ialah berkaitan boiling point dan solubility. Okay, so balik buat. Okay, and then esok kita akan bincang pada hari Jumaat. Okay, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Okay, tak ada? Okay, kalau tak ada, saya endkan kelas kita hari ni dan saya tinggalkan dengan kerja rumah ni. Boleh? Esok kita bincang. Okay? Okay, madam. Alright. Okay, so itu saja. Nanti petang ni saya insyaAllah saya akan hantarkan group discussion punya jawapan. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, Welcome. madam. Thank you, You're welcome. Madam, Ya. nak